Izo nimwambia huyu. Ndio kaya tunafanya mzaha hata. Abi sio bakabala haka na usiu mtina hata mba usiu. Amumlabi yondi kantina ufanya mzaha hata. Ba haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobia mari mbaka attention attention attention. Hawina namwambia ukaya tahadhar tahadhar tahadhar. Hawina namwambia hewe. Namwambia lugha johelewa. Namwambia johelewa. Shake na ukiri. Rabega rjoba anu rijerwa nilunguza siasa wakomori wajitamkwe hohenza hamnyezi Mungu ikare mbakati yabo katura nti wafanya haji simahami njo mahabitanu wanusara sazionili eka mtodaza ate mahami tanu tabaka wakomori mti mdajeze bakaja fanya zarazi shenko waende akile university yako atabeke oni sone tele au oni sone Facebook bokwa wangu atungu hamanda kuna utunga ngabo waende akile television leone kamfanu govanu go numbro aliyo Marekani Sararu na dakika kume ndio wakati kao ngarimnikao ni taarifa habari ya Facebook FM. Taarifa habari kao miongoni mweze madaza ipanga wanji ya likoli wanazuoni hau jumlifu wahe masiwa ya Komor Facebook FM ivirli ya harimaili sesema mecheki ya moroni iliende ya juwe namna za habari zinezendao jabo ko mualimisho endambao formation baina yahe modek inji yanziani iliwa shahidizize na utiashuno mabahazazi nane ma-entrepreneuri habu ya ukana uwadu wa COVID ureme ulemengu ya Komori bila shaka kejata wa harmaze jamaa utulo wa mhono baina yahe liko liya le shirika la Komor Telecom mhono ikao usababisha imhu wahe le shirika linu nana ye dhamana wahe ite wati mkonsi nziani na mdungano hafaida ya usahilisha wanazuoni juma alimu yahe teknoloji nana ye informatique mwanama Ali Abdu Mkuba hakazunguli yangar juzi dunga harma taarifa habari ya hatuinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hundu wakati kawaida ikawangar mnikaoni taarifa habari ya Facebook FM itekelezwao Badruddin Ahmed Bana harma zepaza sauti nana harma ema eze sauti de mwanama Ali Abdu Mkuba tini moshangirizi wahe mudiri jimla Abdallah Abdu Hassan uli harma muda wavumzi. Eo mjio likoli waho wanazuoni udungu ngaendeleao hawe ya ukana ya mitihani ya maha yihisa ikaza kifu wanazuoni wapasi wao warejei harumai zumba za likoli za hao ili wende wadunga msomu wa maha waho mahazuizili wa 20 mahazuizili wa 20 nomweja bila shaka haina mlumaka yoto swali ya wale alkamba inde manaika we mwanama Ali Abdu Mkuba bandi ya kaujihunda harmo mjiwaizi moroni habirlia harmaili sesa Muhammad Chek ya moroni ili ajue enamna ezi habar zinzendao na habirlia haparisa umadhamana wa helikoli inu na watekeleza henamnain Mohamed Mansouri johanza rijue helu ya wanazioni mwarenga la rentrée yavili reprise yinu yavili inu ikaufanyishiha haruma wanazioni wa heze klasi za seconde na première ifanyishiha alhamdulillah kawaja jiri incident soka uyot wanazioni waja wanjia mafundi waja wanjia wandisaze kuruza hao haruma hawa ya amani ze mesure ikawa zorengwa za husie covid zirengwa etasila leo rito waze kashne rinika wanazioni rinike mafundi maji ya hansiwa ya moplasini wanroa hose mihono voilà en gros iyo de namna ikao usikuishi amani namna wadune sayabo ka mtu kashne na nemaji wa wasimdo baida bula msaidiani amezungumzia mjo vana edaula ze syndicat ma ze communauté internationale waluvanu wafanye misaada rangu hale ngasimi zuvanu kama ni mara ya vida mwaka ya inu kawajaja msaada
shanga sina msaada wa haja ulovanu watsuhisa kujahisa abata barato wale shanga bazilo yabo donc amfikiri kabaje ka besoin ya ukabaridiwa jeza saya ukaiza haja zikautosheleza wakabanu wakausoma yabanila na wanu watsuka banu wala hizo ndizo jibu sinarongo kaunga barnamaji ushahidi zizia na utinia shuno mabahazazi ikao ndo walio harmainsi ya hatu wanaombako na ndema patron ikao ngarjoka na harmoka tomu sonu owadwa covid utsinzi chero harma ule mengu kabisa na baadhi za mazirika menji ikao yasi owapalala inde mana ikao ya modek ikao watia nzianie barnamaji ya ufanya formation iliwa rundumwe wala mabahazazi ikao ndo yakawasabonsi wapwendeshe ya hafasiri ya watinia shuno iliwa endele nezi hazi za hao haukana wamba ukana mwenda mbavi itirewe inde mana ikao wanyanyasi wahe Facebook FM wabirli ya harimai barnamaji ya formation inu narinikuwa winji wa maelezo wanjene mwana mahali Abdul Mkuba. Wano riwasuli lelo harimazi hazi raka razitianziani munu mwishiso shangazija wazima na Modec wa partenaire wahe qui est l'OIT et aussi le BIT en tant que bureau. Donc hizo zikasikansi mabakia manne hayo ikawa mwaledima ama élevage et puis harma couture et le secteur du tourisme particulièrement santé sécurité au travail. Donc lelo ngari timize ces formations za tunakatuzia banu zehazi sha des formations lelo ramekana réformer quand même wandu beshe wandu du domaine cha réformer pratiquement 50 personnes en attendant et 15 personnes bakisha dans le secteur du tourisme. On doit former pour que wajokia mwe acteur wa relance l'économie ya hensia. Donc c'est une réussite. Riono kana volet mbili, volet théorique na volet pratique. À moi cadre pratique, Riono kana zafanishiha avec les formateurs qui étaient les formateurs en droit des domaines, des professionnels, des gens du terrain. Rakarawa fana des choix. Riono que dans la pratique, ils ont fait en théorie, washindi wa mettre en place. Donc aweyo kutushukuria donc abo yodi ya ujimlif zihazi zakazari hansi zifanye amjohansi Jamaldin qui est le conseiller économique wa Modec parce que mimi ngami consultant facilitateur wa hizo zizino shamjohansi Jamaldin yaeleze la vision du Modec et l'impact ilindi yao zinuzinu zishinde zikane harmati hatu wapesi hapo yema dhamana wahe kumsera ya hejar ya dhaminishiwa eze haki zehe mdumshe mahsus wadungu hendelea mzungulio wao harmai masiwa mahsus da harmale siwa langazija ili ushahidiziza na uhashirisha uwakazi ya ukanavanura haye mtoto wa mwenda na huja wahe COVID-19 inyambao coronavirus rahaka jala wa majamaani na hunu wa Komori hamako watsurenga laiti haukahulawana nao ngwa harumwe mabanza ya hao na harumwa eze sakara indisha sababisha ye mwanzishi jimla wahe komisari ya hejar na mrumshe bibi Warda ya renga omrongo bandi hakarma uzungulifu harumale siwa langazija emakatianu harenga omrongo na ya kanza ya onese izo ikao ndizo wazifikirio narimwishili ya jumaize mikroza he mwanama Ali Abdumkubu ngari mshukuriao ni hakabo ngamrisaidia harmwe hazia hatu kasi hanza wakazi washinde wajue zibirao avenge ngari mshukuriao ni haku tihomji
randisa mbeho zindru rikausaidia mabavu rango mfumo rakanu ikao ngarisaidia omwano no wade wahe corona mabavu yao rahenda karijenda jabo bahisha sina namna rijinikao kaya na risaidia mabavu ikao ngona wangu unga una uziro harmwa maendeleo ya hayo harmo mvawaho msomo leo ndo rilio risaidiao zelikoli zinu aboza likoli zinu rizirenge hemi vayori ivumbu wao si ulusaidia bavu rijua kaya ngona uziro wa hunde matangazo au wajua izivirao si ujua usaidia bavu harmwa maendeleo kanga yo hambo ani haku si ujua usaidia bavu eka hamande helina hamba ngona uziro harmwa maendeleo ya hao haungo hule haku kwa tushina wa Parisa zendongo hena mna wa Johanza abengesi wa kurubia sisi randi sa tourne inu ritende randi sa harmwa isanrahama huru kama mjini Bwenindi hondo mahala randi sa rende hata mjaezi ya mbude riwasili harmwa sembenua yode misamihuli riwasili ani rika harmwe mbanku rija rende harmwe dimani rende fumbuzivuni rende na ijinkunzi rija continue rende harmwe rende tini mapanga rende na ya simbusa ya mbajini yabo rika harmwe pimba leo rika sinmwa shongo ja hata mjini Nyambeni tasi leo ngartimizio mjini ndana majila kubwani ribalia zana tazi nuikao hamsaja wa madira uhunda zana za uwana no uwade wa he corona harmwa ze likoli hususani haukaya komisaria national ya he umraliano na osawa baina hemdu mene rihe nambawa ya husu umraliano nande solidarite riha nambawa nande upande wa husu umhafadhi mrumshe ne mrumene mwana direction ya he protection de la famille et de l'enfant na ulihonga sarmale swala la he coronavirus ilorenge shobashinuru mambie nyokana harimai la pitali ya samba malanika ondo wathukurulo no wade wa corona wahensi wao nana haina mrikao halabonze haja hafanyilo utundi hondiana okana mkinishange na ze symptom ye matabibu walo harimai la pitali no wajusankasi habo ya ukana wachilili wangasina zaidi ya mezimili honda nantihu matabibu yanu kwa janiko wa pitusi wala goroso hanta ngwalilao ngwambayo ukana ngwafanyilao chantage usoni mwe serikali hakwamba ukana haina mrujohezaji haujo ambaka tutaha yabutside hazibahi shata ilamba posto ya hengejo humtawa rienshima kati ya mwiso yala ya ukana mzima mengoni mwa au rambe wararu mengoni mwa rumisho hela pitali hiyo banda babewa mashini ya ufanya utundi juma wade wa corona yatuka na protection indamba ukana dainikana kamru haisa hafanyilwa ye test yohenda itilwa hama masuformu ya kuvez ili wandu wafanya test wajikuvre baadhi ya hao wamba ukana bani mashini ija shake jaja na in protection ya abo research expose harima owade shaiza lazimu ezoahuswe mawaziri haurambi waziri wa unono do ukanya sinye mkataba ya sinye dekra ukana owandu wao wahisa wala ata manika we matabibu baisho kwa tusubuti ubaze hanyo wamba eze hakiza hao shala hakika harima omji wa samba shilengulo harimo la pitali ya samba habo yokana matabibu waleme wazeroho habo yokana kwa tutundwa kwa tunikiwa ze haki zao za lazima bahata mshahara wa hao kwa jua hiyo wasina zaidi ya mezimili na hune serikali wajumofanya seminari na ujikaza ya ukana ndizo warenge za dhamana za hao harimo upande wa COVID-19 eza barzino gazjozi dunga harmazi taarifa habari za hatu zijao za Facebook FM na huliho kwa turanti uzunguli ya dhamana wahe komisaria ya hejar nusa wa wahe mdumme na mdumshe harimo mji wa ntini mwashongo harimo mbajini yelikoli ya ntini mwashongo ya mbajini wa hundri ana mengoni muandrika ondo wa helewa numsada ya wandrika ondo wa balia iliwana nuwade na we mudiru wa helikoli inu hazamba yokana inde mara ya handa helikoli ya he ya kaurwalili wa msaada hamanda unu na eka jaransi eze shukra za he jumaizo ikao ndo ya kao shukuru na rudunge mudir wa helikoli college ya jumashongo harima ya hambu ya ntini mwashongo wa mfano zenongo zinu handani ngari shukuri yao riveheze remerso mazahar mwae komisaria tijar ani hemba na ikaundu waifanya inu hoka inu yoni sawa udhamana namna wa ufikiriwa ukaya wailewa ukaya banu wana waladimo saidilwa
pas seulement wanaolomu almozi kapitali bahi shawa ile wakangabo wana ikao tena lazima protegewa na ndo wana ikao ngwajiparsa almozi likodi za mijinze aizo ngaribeshela marahaba msadaunu ikao ndo mari beli yao ikao zibaki tarehe ya almozi roho haka ya karnao posh na rizidi wazi au kaya si hunda misada ilikodi si hunda misada cha en realite ile ndo hunda misada ikao rihisi msada ikao kweli upreparewa ribeshewao haizo watukufu ngarimdesha ni marahaba na omba Mungu ke zendongo zinu mkejuma uritunda hena mna mwandisa inu he zendongo pia inshallah abenge au sahari tike wale ba au msafarango mwinji garibeshela marahaba polindeze mfua marahaba abenge hizo kwezi ukaye furaha inu si furaha ya hangu mi directeur basi chata ya communauté ya homjon simwashongo kwa isalueo ye UT institut ya universite ya wana ne teknoloji wafanya mkataba baina ya haone Comor Telecom osikwalewe inu ili ile shirika la Comor Telecom washinde warwalie wanazuoni wa institut inu habo ya kanangwa njia harmandongo za teknoloji na hunu Comor Telecom inde yarwa wa teknolojia hiyonsi watia mkataba baina ya haone mudiri jimla wahe ledaho la Comor Telecom osikwalewe inu hamadhmuni ya ushinda wasaidie wanazuoni harimazifani zonsi pia rekade zefani za teknoloji wizo na rekade zefani ya ukana haina ujola wa harima ya institut inu ya shinde ya hunde formation harima ledaho la Comor Telecom habo ya ukana yunde branchi kao gejofai ledaho lin mkataba huo uendelea usikwalewe inu nsini mumhu wa institut inu ya UT na waja soni muongozi wa mudiru wa ledaho la Comor Telecom na rudunge obeti wa mwanama Ali Abdumkuba bandi ya hanzaya zitemato jumaizo ikao ndia kauzishuhudia Poliho de mihima ikao ngasinio juma etsoma relewa ya ukayakarna ujua jibalile miwangu ripangeza nango wasiche au kawa ndugu ya pangao wasomesao wano nuko mejikola maudu wakini makolaborateur wa institutions zilo pula mendeleo ya Richanziani taratibu za haida juma mashirika ili hadi silione izora jujua rifanye wazima rizalisa ngasina mwizi fanya hazi dasina retouch harmomva wa tourism leo baada mizi ya hazi alifanya rikubaliana na jina directeur na zekipu za ya kwa majuka ulalimu emahadisi yao rifanye mkataba alianzi rikubaliana ukaya sabuti ngasina mihima mingi na departement zingi shakwa na ukaya yejoka masula hadani dokari kubaliana rifanye hazi hamumva husu ye teknoloji haswa na informatique oliho ribua licence za option mbili na za mwana lole namnaje Comor Telecom radio juari dungane juma omsomo huo madazinji ngizo hari yao shafikiri kaeza kamimu haswa ukaya likubaliana ukaya wajuzi walohuru wajuzi warumishi hasura za fundi ya mali damu wahudie namna ya hadisi le shirika duarengeze na maana ili washinde wa wasomesi wakati jo ya ukaya lera nzima ya professionnel ya josomesa ngeko mufidu rahana lera nne za josomese wani mduko ani sabuzi practice mkatuje chanosi ukaya dole taratibu ya ukaya zilazana za lazimuzi shinesa iyo msomo za jokanjushina zuri hunu rione namna ya karibu laboratoire rishangirie ili wanazoni wanuzinosoma shazire na sura ya lazim ili maudu wake ma competitif garjwa ya ukaya cybersécurité ni cybercriminalité baso na mkonga ngari ususoti pia soti rekaya done za daho rekaza mdu rekaza shirika rekaza msi gizomenasi ukaya leo upande wa mwanzishi jimla wa ledaho la Comor Telecom ye DG bwana mlajao harengeshwa bashinu ya thubitishe omdungano wa nana ye departement ya iteino nana wajao hajitole ya ukana haina shilio harme Comor Telecom ya husiana na teknolojia wanazoni wasomao harma institut inu wende wajuo habo ya ukana yunde maudu ya hele shirika na rishi mlajao mudiru jimla wa ledaho la Comor Telecom Oyabunge siri jibiwa rilunga ni hezenzi yazini rirengeze kimazabu kukasuzirumia uliozezegele neraruze almwansi imo rirengeze zehensi imo nusarmu ke laboratoire mwananyasi wakawo doyalumu twaba ya kusona doje
mutende hone afuna trashe mutende hone si de suite ata bangare evoluer ngare jusqu'au 5G cha umwe sa vita étape pour mettre la disposition kwa kao metro ya bori jibiwa ngare Mwenyezi Mungu ke ridungani hawema zanongo zinuzifai le shirika la hatu zifayo iteno wanadamu kodo mlio ba izonda bumdu na teori na practical mwaliko lia wange ahapu ya ukaharuma hazi mala jamanda hunu rana mreda ya soma harmansini waja balete woriyo pia atobidija nkoya wange abo sisi rijibiwa ri kauja ritoshuhuda hunu ili oneste mkatabanu ngaro Mwenyezi Mungu zende hawema ri rentrer c'est bientôt ngari njo arisuzumeli ngare ngoze habari zao ili maulu wananyasi mkodo wale hunu bao wende waone bao ngasingo wana baki zebaki yabo zahima shako mjesheni ilizo hendaji na vyo do mala ni wajuzi ona yodo mala ni jujadidisha ule msomo wao kodo wa usomari maze university mbalimbali za dunia. Wanazuoni wahe mjio likoli ubiri wosikwale wenu nsini mwahe mhu yahe wizara yaho msomo iholise Saad Muhammad Cheki ya Moroni mwanama Ali Abdu Mkubwa hafanya ziara ili atiye weu harima yele suala linu jabo kwe modek watia barnamaji nziani ya uhashirisha na ujusa ya mabahazazi kaundu asabonsiwa kaansi haajali yaho wade wa korona. Yema tabibu ikaondu adhaminishiwa uwade na wananu wade wa korona harimwela pitali ya samba wa jusankasi habo ya ukana ya serikali wachililia tindabo ya uka wachililia shawarudite na wavuruzi za ultimatum ya ukana baki haufe enu juharaya ya vunjo da kenso hao shakana urejei hazini na hunu maskini ya serikali ngwa ujuma ujusa makoti ya ukana warenge za dhamana za hao harima uwade unu na harima uwade uo. Jabo ko ile shirika la Comor Telecom watia mhono baina ya hao na mbawa ya ite Institut ya Teknolojia ya University ya Comor iliofanya mdungano wa joro harmwe elikoliyo washinde wakane mdungano wa hao na ile shirika la Comor Telecom. Hapa ndiye kazao kife taarifa habari ya Facebook FM taarifa habari kawika itarishiwa uharimu wa zesoti kaundu makauzidunga ya mwanama Ali Abdu Mkubwa sini moshangirizi wa mudiru jimla Abdallah Abdu Hassan ulo harimu uvumzi mwanama ubedilahi wa mshangama ezentuzinu katurantu hidunga harimweza nido ndayene mhaziye ezepazo sauti dami Badruddin Ahmed Bwana ranzida hunu pari ulaya Faransa ni rienshio miadi nga jomnikani dosi kwa maudu wa Mwenyezi Mungu ya jore hansinamu eze jamaa pia salam. Dokaya tunafanya mzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu ntina hata mba usiu amumla biondi kantina kufanya mzaha hata ba haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobi amadi mbaka attention hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ka hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shakena ukiri Rambega rjoba anu riterwa nirungu za siasa wakomodi wajitamkwe hohenza Mwenyezi Mungu ikare mbakati abo katuranti wafanya hazi simahami njoma habitanu wanusara sazonili ekamtoda zate mahami sarata baka wakomodi mtimdajeze bakada fanya lazim waida créer université à Comore waida créer télévision leone kamfanu ngo vanu ngo numbru aliyo marekani technologie les technologies à Comore yo d'ailleurs yo télévision yo Facebook yo bien journal c'est lui voilà c'est Azali qui a fait le projet yo dino mbili voilà dino waida créer télévision leone kamfanu ngo vanu ngo numbru aliyo marekani technologie les technologies à Comore yo d'ailleurs yo télévision yo Facebook yo bien journal c'est lui voilà c'est Azali qui a fait le projet yo atabeki oni so une tele au oni so ni Facebook bokwa wangu atungu hamanda buno